Mayang aga, another day in my life as a makeup artist. Sa subong adlaw, may client na naman kita sa syudad ng Iloilo. Kutoy pa ako ng hairstylist pero laban lang. Our call time is at 9 a.m. Ang mugani aga pa kami nagbiyahe. And our prep area is here at Vida Towers, which is located in Mandurriao, Iloilo City. Nagdiretso na kami sa lobby sa Tower 4 kay sugat na kami sa among client. Pagabot naman sa room ni client, nagdiretso na kami setup and we're about to start the hair and makeup. Ang aton nga hairstylist subong ang musikian. And the event today is for the prenup shoot of our beautiful client, Mom Princess. Kaya ang event today is for a prenup shoot. We opted to do a very fresh makeup look lang. Inspired by Paul Nating's signature makeup look. Very subtle lang ang eye makeup, pink blush, pink lips, para fresh and glowy lang si Mom sa iyang prenup pictures. Kaya sa hair naman ni Mom, gin-over ni Kian, soft waves lang. Katapos mag-hair and makeup, of course, mag-picture kita for social media. Kaya sa subong prenup shoot, may ara kita duwa ka location. Gani, nagbiyahe na kami pakato sa first location. And that is in Green Meadows, Haro, Iloilo. Amon niya first layout, naka-white dress lang si Ma'am, kag-white tops man si Sir. Kaya medyo mainit ang panahon, nangita lang kami sang shaded nga area. Ari aton nga shooter, si Robert, strong sa pa. Siya nag-shoot sa RR Productions sa bang. Isa ni ang Green Meadows sa favorite spots for photoshoot diri sa syudad sang Iloilo. May ara man-made lake, may lighthouse, kag very calm and peaceful lang ang vibes diri. Ari ang second look ni Ma'am kag ni Sir. Same place sa gihapon, nag-siler lang kami sang spot. Pagkatapos, nagbiyahe na naman kami pakadto sa amon nga next location. Kagamo ini ang Angelicum School. Before mag-start ng shoot, nagpakapianay si Sir kay si Ma'am. Pag nag-continue na kami sa amon photoshoot, ang Angelicum School isa sa mga old mansions diri sa Iloilo City. Amo ini ang ginatawag nila nga Lizares Mansion, which was eventually transformed into a school. Manami kay gin-open nila ini para sa mga photoshoots. Gani ginakatuan kini para sa mga prenup shoots kag pre-debut shoots. Ang amon nga first spot, diri ini siya sa sulod sang mansion. After taking the shots, nagsilo na kami sa gwa para makakuha kami sang shots sa facade sang mansion. And at this part, we're just capturing some sweet moments ang aton nga couple. Final shots, and it's a wrap. So amula na sa subong, always remember, #BeBeautiful inside and out. Bye-bye!